दर्शक बंधु जड़े सांबादिक भाव सत लेखा कि सत कथा देखा एत सहज कथा नुहे कारण अनेक सत पदा को आने विपद मुंडाइबा पड़े तेणु एथिपाई साहस दरकार उभय से सांबादिक को एवं यह सहित संपृक्त थिबा गणमाध्यम को आज से किसी प्रसंग को नहीं आसीचु आपण मानक सामना को। ना कमी चीनीर डिमांड ना अलोड़ा होईछि गुड़ हेले बुझी होनी कहीं हतादर शिकार होउछंती आखु चाषी किंबा आमे एहा मध्य कहि परिबा कहीं आखु चाषरू विमुख होउछंती चाषी कहीं कमी कमी जाउची आखु चाष एमिति एक दुखद उदाहरण भावे आमे नेछु भद्रक जिला को जेउठी दिने हजार हजार हेक्टर जमी रे आखु चाष करा जाउथिला आज सेठी नामको मात्र प्राय 200 हेक्टर जमी रे आखु चाष करा जाउछि कोन पाई भद्रक जिला चाषी विमुख होउछंती आखु चाष प्रति जमी अधिग्रहण पर भी कहीं एठी होई परिला नाही चीनी कळ यार कारण खोजिथिला कलिंग टीवी भद्रक ब्यूरो हेड नरेंद्र कुमार साबलग ए संपर्कित विस्तृत रिपोर्ट। कलिंग टीवी स्वतंत्र कार्यक्रम रिपोर्टर स्पेशल को मु स्वागत करछि नरेंद्र कुमार सामल। एकदा भद्रक जिलार आखु चाषी माने आखु रसरे तैयारी गुड़ को तमाम ओडिशा को जोगाण करी बेस 2 पैसा लाभवान होउतले तेणु से आखु चाष करने अधिक आग्रह प्रकाश करते। आज को 30 वर्ष ऊर्ध्व बीती जाइतिले मध्य एही स्थान रे ना धरण सुगार मिलेउची ना अन्य किछि भी हेउ नाही पर यार प्रभाव सीधा सड़क भद्रक जिलार आखु चाषी मान पड़ी तबे यही प्रभाव किपरि आखु चाष एवं चाषी पड़ी एवं आखु चाष प्रति चाषी माने किपरि विमुख होइचंती आसंदे देखिबा एही रिपोर्ट रे। दिन थिला ए चाष जमी सब हसुतला आखु फसल रे सेथि लगी समग्र उपकूल ओडिसा रे आखु चाष पई खूब ना करथिला भद्रक जिला। धामनगर तिहिडी ब्लॉक अंचल रे प्रचुर परिमाण रे आखु चाष करा जाउतला। भंडारी पोखरी और बंद अंचल केतेक स्थान रे होउतला एही चाष विशेषकर धामनगर ब्लॉक रो कासिमपुर कोठार बमुकोरा कटसाई गोविंदपुर फतेपुर असुराली जयनगर भगवानपुर गड़ियाली आदि 10टी पंचायतर 100 हेक्टर जमी रे हेउतला आखु फसल। तिहिडी ब्लॉक रो बोडको कुबेरा आदि 2टी बंद और भंडारी पोखरी ब्लॉक रो 7टी एपरी मोट 4टी ब्लॉक रे 20,000 हेक्टर जमी रे केवल आखु चाष करा जाउतला। वर्षकु थरे आखु फसल फले तेणु एही चाष पई बहु परिश्रम करबा को पड़े। लोक मुखरे गोटे प्रबाद अछि जहार अछि आखु चाष ताहार ही बंधुवास। तथापि चाषी गुड़ अमल बेले निज परिवार प्राय समस्त को यह कार्य लगाई गुड़ उत्पादन करथांती। केवल भद्रक नुहे यह गुड़र चाहिदा समग्र राज्य में रही। प्रथमे बलद द्वारा आउ एबे क्रसर द्वारा आखु पेड़ा जाउछि। परिश्रम टिके कमी भी अधिक खर्च करने को पड़ुछि गुड़ उत्पादन पाई। दिनकू दिन सार मसला और डीजेल दर बढ़ी बढ़ी चली अधिक परिश्रम करी कम लाभ पाउछंती एठाकर आखु चाषी। तथापि निजर कौलिक वृत्ति परि लोक माने एही चाष को दीर्घ दशंधि धरी करी आसुछंती। धान संग्रह पई जेपरि सरकारी मंडीर व्यवस्था होईछि सेहीपरि आखु रसरू उत्पन्न गुड़ बिक्री पई सरकारी स्तर में आज पर्यंत किछि भी व्यवस्था होई पारला नाही। तेणु गुड़ अभावी बिक्रीर सम्मुखीन हेले चाषी। सरकारी स्तर में यह चाष पई किछि भी सहायता मिल पारुनी तेणु एठाकर चाषी एबे एही आखु चाष प्रति मुह मोड़ी अन्य चाष कलेनी। जिला कृषि विभाग सूचना अनुसार 90 दशक जिले में 20,000 हेक्टर जमी रे होउतबा आखु चाष एबे मात्र 225 हेक्टर रे पहुंचलानी। गत 2016-17 मसीह 282 हेक्टर, 2017-18 रे 280 हेक्टर, 2018-19 रे 239 हेक्टर, 2019-20 रे 245 हेक्टर एवं 2020-21 रे 225 हेक्टर जमी आखु चाष होइतिबा जणा पड़िछि। एही हिसाब रु स्पष्ट हेउछि जे दिनकू दिन आखु चाष कमिबारे लागिछि। गुड़ से आम जो दौचु माने बहुत कम रेट खटिकी दौचु लोक भी आमती किसी मिलूना बाहर की पलाउं। आम देशर सबकि अच्छे आम खटी पाइले बहुत किसी लाभ कर। सरकार जदि चाहते आमको
କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତେ। ଗୋଟେଟା ସାର୍ ବେପାରୀ ଲୋକାଲ୍ ବେପାରୀ ନେଇକିନି ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁଝର ସବୁଆଡ଼େ ରପ୍ତାନି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଚାଷ କମିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତି ଧାନ ଚାଷ ଯେମିତି କଳା ବଜାରୀ ହେଉଛି, ମାନେ ସରକାରୀ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଧାନ ନେଇପାରୁନି। ଯେମିତି ଆମେ 10 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ସେଇଭଳିଆ ସାର୍ ଆଖୁ ବେପାରୀ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ ବେପାରୀ କଳା ବେପାରୀ କରିକି ସାର୍ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କରିବୁ? ଚାଷ ନ କଲେ ଆମେ ସାର୍ ଚଳିପାରିବୁନି, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼। ଆଉ ସାର୍ ବେପାରୀ ଆସି ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। କରିଛୁ 5 ମାଣ ଜମି କରିଛୁ, 15 ଜଣ ଚାଷୀ କରିଛୁ, ମାନେ 15ଟା ପରିବାର। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ଧାନ ଚାଷରେ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ। ଏଇ ଆଖୁ ପାଖୁ କରିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ଆମେ ପଇସା ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଉନୁ। ଏଇ କର୍ଜ ଦାମ କରିକି ଆଣିକି ପକାଉଛୁ। ସାର୍ ବେପାରୀ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି 4000 4,500 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ 3000 ଟଙ୍କାରେ ଦିଅ। ଆମ କତିରୁ 3000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ରେଟ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଲେ। ସେମାନେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଆମ କତିରେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଆମେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଆଖୁ ଚାଷକୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଖୋଲିକି ନିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କିଛି ଏଠି ନାହିଁ। ବିକ୍ରି ବଟା ସୁବିଧା ବି ସେମିତି ନାହିଁ। ମହାଜନ ପାଖକୁ ଗଲେ ମହାଜନ ତାର ରଖିଦେଲା, ମାସେ 15 ଦିନ ପରେ ଗୁଡ଼ କେଉଁଦିନ ପଇସା ଦେଉଛି ତ କେଉଁଦିନ ପଇସା ଦେଉନି, କେଉଁଦିନ ହାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ହେଇପାରୁଛି ତ କେଉଁଦିନ ହାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା 90 ଦଶକକୁ। ଜିଲ୍ଲାର ଆଖୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 1992ରେ ଧାମନଗର ଛକ ପାହି ମହୁରାଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚିନିକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ 217 ଏକର ଜମି ଇଡ୍କୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଧରଣୀ ସୁଗାର କମ୍ପାନୀ ଚିନିକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ଦେଖାଇଲେ। କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି କହିଲେ ଆଖୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ବିକ୍ରିର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 1992ରୁ 1995 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 25,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆଖୁ ଚାଷ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କମ୍ପାନୀ କେତେକ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଚିନିକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରୁ ଓହରିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2006ରେ ନୟାଗଡ଼ ସୁଗାର ଆସି ଏହି ଅଧିଗୃହୀତ ଜମିରେ ଚିନିକଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାର ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାସ୍ ତାପରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟରରୁ କମି ଆଖୁ ଚାଷ 100ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁଡ଼ର ଦର ଯଦିଓ ବଢ଼ିଛି, ତଥାପି ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଏନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ଏହି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଆଖୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ରିଟର୍ନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 4000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସିଡିଜ୍ କ୍ରେନ୍ ହବ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିବ ତାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆମର ଏଠି 6 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଆଖୁ ଚାଷ ଜୁଲମ ହୁଏ। 2 ଏକର 2.5 ଏକର 3 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଖୁ ଚାଷ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ର ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଠିକି ଗୁଡ଼ ନେଇକି ଗଲୁ ସେଠି ପଇସା ମିଳିଲାନି। ଆଉ ଏଇ ଜଟିଳ ସକାଶେ ଆଖୁ ନେଇକି ନୟାଗଡ଼ର ମୁଁ 3 ଟିପି ଆଖୁ ଦେଇ ଆସିଛି ନଡ଼ିର। ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ପାରିନି, ଆଖୁ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେନି। କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମେ ପାଉନୁ। ସବୁ ତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, କ୍ରସର ଦାମ ବି ବଢ଼ିଗଲା, ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମେଇ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ ବି ବିକିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ସୁବିଧା ପାଉନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଚିନିକଳ ଗୋଟେ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୁଡ଼ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। କ'ଣ ହେବ ସୁବିଧା ହେବ? ସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ, ଚିନି ଆମେ ଚାକୁଡ଼ା ଦେଲୁ ଏଠି ଚିନିକଳକୁ, ଆମେ ଆଉ ଏପଟର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ରସରକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଖୁ ଚାଷ କରି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଖୁକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଯେଉଁ ମରା ଯାଉଛି ଆଖୁରୁ, ସେ ଗୁଡ଼କୁ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଚାଷୀ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ 4-5 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଆଜି ଚାଷୀ ଆଖୁ ଚାଷ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି ଏବଂ ଆଖୁ ଚାଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଯଦି ସରକାର ତାର ଗୋଟେ NSP ଲାଗୁ କରନ୍ତା, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଗାର ମିଲ୍ ଯଦି ଏଠି କରନ୍ତା, ଆଜି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସୁଗାର ମିଲ୍ ପାଇଁ ଆଜି 217 ଏକର ଜମି ଆଜି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତା, ଯଦି ସୁଗାର ମିଲ୍ ସ୍ଥାପନ ହୁଅନ୍ତା, ଏଠି ଚାଷୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଖୁ ଚାଷ ଏଠି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇତା 100 ହେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାଷୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନିଅନ୍ତେ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର
क्रिएशन ऑफ सीड हब रे आम जी डेमोन्स्ट्रेशन बा क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम पाइछु ताहा चाषी पाखक जाइछि एवं राइटन मैनेजमेंट डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ आमर अच्छी ताहा आम विधिवत भाव में चाषी पाखे पहुँचार समस्त व्यवस्था करा जाउछि। तेणु यह सत्वे चाषी मान जदि आग्रह कमु थाए तार अन्यतम कारण हिसाब से मार्केटिंग फैसिलिटीज टे अभाव आम कहीपर कारण यहाँ फैक्ट्री एरिया भितर जेहेतु नहीं तेणु फैक्ट्री बा चीनी कल को सीधा सड़क भाव में मैंने प्रोड्यूस को सप्लाय कर सुविधा नहीं से दृष्टि केतेकांश चाषी मैंने निरुत्साहित फील कर दिने जेउठी हजार हजार हेक्टर जमीरे आखु चाष होउतला आज सेठी नामको मात्र चाष करा जाउछि। तेणु ही चाषर परिचालना एवं आखु चाषी को प्रोत्साहन दिया जिबारे किछि बड़ त्रुटि रहि जाइछि। एहाकु दूर करी चाषी मनरे आत्मविश्वास जगा जाई पारिले पुणी लेउटी आसिबो से खुशीर दिन। जिले में पुणी थे आखु चाष प्रति चाषी आग्रह वृद्धि पाई सरकार प्रस्तावित स्थान में चीनी कल प्रतिष्ठा सहित आखु चाष सरकार प्रोत्साहन जोगाईदेले आखु चाष पुणी थे भद्रक जिले में बहुल मात्रा हो पारंता एवं आखु चाष प्रति चाषी आग्रह पूर्वपरी बढ़ी पारंता बोली चाषी माने कहते। भद्रक वीडियोग्राफर जयंत बारिक नरेंद्र सामल कलिंग टीवी।